ଏମାନେ କେତେ ଚାଲାକ ନାହିଁ ଭାଗ କରି ଏମାନେ ଭାଗ ଉଠେଇବେ କୋଉଟା ଦେଖୁଥିବେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିବେ କୋଉଠି ବେଶୀ ବସି ଯାଉଛି କୋଉଟା ପଡି ପଡିକିଆ ଯାଉଛି ସେଠୁ ଉଠେଇବେ ଭାଗଟିଆ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇକିନି ଖାଲି ଚିକିନା ଭାଜି ଦବ ଇଏ ପୁରା ହେଭି ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଆମେ ଲେଟ୍ କରିବାନି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଦବା ନହେଲେ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ସେଟା କିଏ ଉଡେଇ ସରିବନି। ଚାଲ ପଛକୁ ଚାଲ। ମୁଁ ଆଗ ଏଇ ଏରିଆରେ ତାପରେ ହାତୀର ଘର କହିଲେ ଏଇଟା ଚଳେ ତାପରେ ହାତୀର ଘର ଗୁଡା ମାନେ କହିଲେ ଚଳେ। ଆମେ ଆଗ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ନା ପୁରା ତୋଳି ସରୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖେବି କେତେ ହେଲା କେତେ ନାହିଁ। तो गाई फास्ट जोड़ी आम जीवनी पुणी जो फास्ट ना जीवु सेटाको आम माने 3 दिन है ना रखी माने 3 दिन है छाड़ीज लगे 3टा बास 3 दिन है छाड़ीज माने जदि किए आइला भारी नहीं गला सब आमर माने सब तो परिश्रम पानी दे जीव जदि किए आइला भारी मत तुम छाड़देव एटा जड़े हेटाक पड़े जड़े हेटाक पड़े फटो फाटो ना जमी डुंगबनी मत कहवा जाके तुम अनेबनी है माने कौन देहा कहल गाइज माने आम जंगल भितर को आसिल ना एटा आम घर पाखिया जंगल एटा भितरिया ये भितर को आसी तो बाहर उज्जवल अच्छी टे कि उज्जवल होगा ना कारण 5टा 15 है ना कि भित्तिटा पूरा जमी अंधार को अंधार माना पूरा घंच जंगल भितर आइज ना से जमी धर पिंधे पाटी करना चले मैंने कौ जीवजंतु थे पलैब है पिड़ी दे गाटा पिड़ी दे सला भोसड़ी खाली फुसकिया खाली खाइब आग अबे साले माने गाई जे माने हम एटा 3 दिन है ना भाई छाड़िथिलु माने 2 दिन कि 3 दिन है छाड़िथिलु एडकी थिला देखो माने एडकी माकर माने एडकी भी नहीं हला एडा जड़की देखो ना जो माकर टिकर ने का एडा जड़की देखो ना एडकी थिला छाड़िथिलु एडकी थिला हम छाड़िथिलु आ एडा ने टेस्ट लागबो ई कोल के बड़ बड़ हेले नबो बाळा काली की भी आइना देखिना देखिलु पोरनो देखिना आइलु आज लाग को नाही ना आ आमे लेट करबानी हेडा को देखि दानले जदि ताको आमे देखु सेटा के उड़े सरबो चलो पछको चलो एबे जोड़ा को गाई जाउ आमे एई खंड बस्ता को जाउ एटारे बहुत गुरे बाहर हलाई हेले किंतु कुआडे बाटा कर लागे नाही रे पो एटा भी नहीं जाई घिच दे रे पिला ये देखो ना नाड़ सब छिड़ी छिड़ी ना अछि ये देखो ना नाड़ सब छिड़ी छिड़ी ना अछि एटा भी नहीं जाउ गरा हम कि चुक्तिया बन देला माने आमे देखो जना पड़थो रातीटा पाई आउनी माने बाहर डालू अच्छी किंतु ए भित्तिटा अंधार रे ना पूरा अंधार रेटा माने जंगलटा पूरा घंच जंगला जो कहते हेटा तापर भालुडू आरंभ करना सब प्रजातिर लोक एठे मिले देखो एटारे छाड़िथिलु हेठे गुटे बास था हेठे छाड़िथिलु होला आउ गुटे बाकी अच्छी एइठे माने बाहर एइठे जो कंडुडा हेइथिबो या हेइथिबो होला जदि एटारु न नैथिबो बोले ताहले हमर रेडी ताहले हमर पूरापूरी हे जीव माने अधिक किलो खंडे पाई जीव लाई यदि एठारु फेर नहीं थिबो बोला सरी गला कथा एटा हे जी हां रे देखो गाइस देखो या कोंडू देखो एटा जिंदी नि एई भेलिया सुंटा कोंडू सब देखो एई भेलिया सब कोंडू माने काली के हम सब 2 किलो 2.5 किलो खंडे आज हम पाई थाते सब दुगो हेले किरा हबो केने जाई माने एडी या कोंडू हे जी नै माने छती खाइबाडू तोलिबा फीलिंग्स ता मजा लागे जदि आज आम सब तुक रखी था तो भाई एत के छती सब तुक होता देख लो कि माने गाँव छाड़ा आमर भाव फुल हो जाता कहले बोले गाँव छाड़ा पूरा फुल हो जाता एरा भी पत्र गुड़े थी फुसकिया एराक देखनी बोधे आ तो गाई जहाँ भी माने आम कि अधिक किलो खंड छती मिला टोटाली 3 दिन परिश्रम अधिक किलो जब आम ये तुलते जाए सब तुक टोटाली माने अधिक किलो होता चुई चुई जदि कि खाइते आज ताले ना 2.5 किलो 3 किलो पाखापुकी छती है पूरा मेचे छती जाता हाँ जी ने नेले हेले भी आमर मन दुख ना जी नेला नेला मन दुख ना मुह गोड़ खाइला बेले हो जाऊँगी छाड़ बाधि जाऊँगी यही खुणी आम जा आउ टे भितर को है हे भितर काली की जो आम आइलु हेटे भी गोटे छाड़ी टुई हेटे भी छाड़ी हेटे जब बाहरी थी 0.5 किलो खंडे बाहर बेसी भी ना तो जाओ देखा हेटे किए अच्छी कि किए फेर हेटे भी जी मार देजी किए जाने आ जंगल जिनस तो आम बेपार ना ना आम क्या मना करवा जदि यहीटार भगवान पदार कि था माने 2 ठाणु आम धोखा खाई ना आइलु ना जदि गाई जे एठिकी आइजु आहरी माने 0.5 किलोमीटर भितर को आइजु जदि एठे धोखा खाइलु किरा हबो देख कहलो छातीटा जिंदी कलजाड़ा सॉरी मो ब्रुक कोखड़ा जिंदी बाहर को बाला लागियो कहला टिके पाटी कर माने साउंड कर जिंदी सब पळेबे जिंदी जीवजंतु जहाँ भी थे पाखापाखि नहीं पळेबे गाई आम बर्तमान जो जगह जाऊँ ये जगह माने आग माने जीवाड़ा संभव नाला कि आम कहल कारण आम आग एरिया हाथीर घर कहले चले हाथीर घर गुड़ा मैंने कहले चले कितु ये खुणी एमसेल फेमसेल है न जो आ हाथी ना कि फाती ना कि ना है तो हाथी उता कि ना कि भय ना तार ये चला कंटाक्टर के जाऊँ ये चल आम तो गाई देखो यही है पाल्टी देखो यहाँ सब बाहर जो टुई 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 टुई
টুଇଁ টুଇଁ ଏଇଟା କିରା ଏ ବାଲଛତିରା ମାନେ ତୁଳିବାଟା ଲେଟ୍ ତାକୁ ହାତା କରିବାଟା ଲେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ହେଭି ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବାଟା ସବୁଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଭି ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁ ମାନେ ଖାଲି ତେଲ ଟିକେ ଦେଇକିନି ଖାଲି ଚିକିନା ଭାଜି ଦବ ଇଏ ପୁରାପୁରି ହେଭି ଟେଷ୍ଟ ଏ ବାଲଛତିଟା ହେଭି ଟେଷ୍ଟ ଫେର ଏଟା ଚାଉଳିଆ ଅଛି ନଈ ନା ଭାବେ ଟାଣ ହାଡ଼ ହେନା ଅଛି ନାଇଁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ଯାହା ବୁଦମୂଳା ତ ନେଇ ଗଲେ ଏଇରାକ ତୁଳତୁଳାକିନା ଯୋଡ଼େ ନେଲେ ଖାଇବୁ ଆଉ ତୋର ଆମେ ତୁଳତୁଳା ଦଉ ଆଗ ନହେଲେ କିଏ ଆଇଲେ ଭାରି ଏଥିରୁ ବି ଭାଗ ନେଇଯିବ ଏଇଟା ଭାଇ ମାନେ କିଏ ଦେଖ ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଭି ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପେରପେଞ୍ଚ କାମ ଏରା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ପିଡ଼ା ହେଇଯିବ ତୋଳିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ଏଇ ଛତିରୁ କୋଉଟା ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏଇଟା ମଣ୍ଡ ପୁରା ହେଭି ଟେଷ୍ଟ ଏଟାରେ ଗେଣ୍ଡା ମେଣ୍ଡା ସବୁ ଚାଲିମାଲିକିନା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଭି ଟେଷ୍ଟ ଏ ଛୋଟିଆ ଟୁଇଁ କିନା ହେଇଛି ନା କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଛତି ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ବେଲେ ଭାତ ଖାଇଦେବ ହଉ ଗାଇଜ ମୁଁ ଆଗ ଏଇଟା ସବୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ନା ପୁରା ତୁଳିସର ଏଇଟା ସବ ଠକଟା ଘୋଡ଼ା ମାଡ଼ା ଠକଟା ଆମେ ଆଗ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ନା ପୁରା ତୁଳିସରୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖେବି କେତେ ହେଲା କେତେ ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଏଇଟା ଦେଖିବି ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ମଜା ଆସେ ମତେ ଥରିବ ମୋ ଦେହ ତ ଗାଇଜ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗ ତୁଳିତୁଳା ସରେ ତାପରେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ସବୁଆଡ଼ୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଯୋଉ ବାହାରିଛି ସବୁଆଡ଼ୁ ଟିକେ ତୁଳିତୁଳା ସରେ ତାପରେ ତମ ସହିତ ଫେରେ ମିଶୁଛି ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ଭାଗଟା ତାକୁ ସେ ତୁଳନି ହେଭଳି ଭାଗ ନେବ ଗାଈ କିଛି ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ମାନେ ଦେଖ ମାନେ ହେପଟୁ ଆମେ କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ତୁଲୁନା ନାଇଁ ବାଲଛତି ଦେଖ ଏପଟେ ଦେଖ ପ୍ରବଳ ବାହାରୁଛି ମାନେ ବାଲଛତି ଆମର କିଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଏ ହେଇଛତି କିଏ ହେତା କରୁଛି ଏଇଟା ଆଗ ତୁଳିତୁଳା ସଲା ପରେ ତାପରେ ଓହୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ତ ଗାଇଛି କୁହତିନି ଠାକୁର ଯାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ପୁରାପୁରି ଛପର ଫାଡ଼ି ନା ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ବୁଧମୂଳା ଛତି ପାଇନୁ ବୋଲି କିଏ ନେଇଗଲା ବୋଲି ଦୁଃଖରେ ଆମ ମନ ଖାଲି ଆଉଟ ପାଉଟ ହଉଥିଲା କି ନାଇଁ ମାନେ ଭାଇ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟ ଛତି ମାନେ ବାଲଛତିଟା ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟି ନାହିଁ ଆମେ ଭାବିଲେ ହେଇତିକରେ ଖାଲି ଫୁଟିଛି ବୋଲି ହେଲା ଦେଖ ଆମେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଏତିକ ଛତି ତୋଳି ସରୁନା ମାନେ ଏତିକି ଛତି ତୋଳିଛ ମାନେ ଏତିକ ଅଲରେଡି କିଲେ 1.5 କିଲୋ ପରେ ହବ ଛତି ତୋଳି ସରୁନା ବାଲଛତି ହେଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଇଡ୍ ଆଇଲି ଭାରି ମାନେ କେ ବାଜୁରା ମାଡ଼ି ଦଉଛୁ ତୁ ଯିବୁ ବୋଲି ମାଡ଼ି ଦଉଛୁ କିରା ତ ଗାଇସ୍ ଆମର ଏଇଠୁ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ତୋଳିଲା ପରେ ଆମର ଏତିକ ସଲା ହେଇଛି ସେ ଧରିନା ଯାଉଛି ଛତି 2 ଘଣ୍ଟା ତୋଳିଲା ପରେ ମାନେ ହେଇ ଫାଲଟା ସଲା ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ହେଇପଟି ସାଇଡ୍ରେ ପାଇଲେ ତ ପାଇବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଘରକୁ ଯିବୁ ତ ଆଜି ଦିନଟା ଆମର ହେ ଛତି ନେଇଗଲେ ବି ହେ ଛତି ଯଦି ଥାଏ ତା ଆମର 3.5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହେରା ଛତି ହେଇथा ତ ଆମର ଛାଡ଼ ଭଲ ଛତି ଏଠି ଯୋଉଠି ଖାଇବା ଛତି ଏଠି ଭଲ ହେଇଠି ପାଇଲୁ ତ ଚାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠୁ ଆଗ ଗଲେ ସିଧା ଆମେ ଭାଗ କରିବୁ ତାପରେ ଆମ ନିଜ ଘରକୁ ଗो ତ ତୋର ମତେ ନାହିଁ ତୁ ପୁରା ହେଠୁ ଉଠାଯିବ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ନାହିଁ ହେନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ତୁଇ ଜାଣିଲୁ ଭାଇ ପୁରେଇବ ସବୁଥିରେ ତୁଇ ହଜାର ହେରା ହିଁ ତମେ ଶିଖିନ ଭାଗ କରି ବାବୁ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ମୋ ପଲିଥିନକୁ ଭାଗ ନାହିଁ ଏରା ହିଁ ଚାଲାକି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତୁ ହୁଡୁନି ବେ ठीक है ए 3टा गाई जो अछि ठीक साइज 3टा पला एटे टिके जेहेतु छुटिया नाड़ हेबाने टिके बड़ नाड़ टिके दिया जिवो हला कि नै तो फिर ए साइज रो दियो बाबू ए माने केटे चला गयो नै भाग करी मुई माने भाग उठेबे कोडा देखुथिबे इन बाबू तीक्ष्ण नजर देखुथिबे कोडरे बेसी बस बिछ जाउजी कोडे पड़ किया जाउजी हेडे उठेबे भागटिया तो गाई छति भाग सला ए जे पाइलो किले हबो जनका किले बाली एरा मिसिंगा जनका किले हबो तो वीडियोटा केमति लागला निहाती कमेंट रे कहबो आ सब्सक्राइब टाइम मार दबो आ रहुजी नमस्कार।